জয় সিদ্ধিদাতা গণেশায় নমঃ এই বলেই আজকের আমার এই ব্লগটা শুরু করছি। আজকের ব্লগটা কিন্তু সম্পূর্ণই গণেশ পুজো স্পেশাল একটা ব্লগ। আর এই নিয়ে আমাদের ঘরে কিন্তু 3 বছরের গণেশ পুজো সম্পন্ন হলো। আমি 22 সাল থেকে গণেশ পুজোটা আমার এই কালিকাপুরের বাড়িতে করা শুরু করি। আর আমাদের হাওড়ার বাড়িতেও কিন্তু মা নিজে হাতে গণেশ পুজো করে, ছোটো থেকেই কিন্তু আমি সেটা দেখে এসেছি। আজকের এই ব্লগটা কিন্তু অন্য ব্লগের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। আজকে কিন্তু শুধু তোমরা পুজো, আমার ঘরের পুজোর ব্লগই দেখতে পারবে। তাহলে দেখো, এনজয় করো, ভালো লাগবে আশা করি। এইবারে পুজোটা করা নিয়ে খুব সংশয় ছিল, কারণ গোপাল পুজোর পরে মায়ের ভয়ানক ঠান্ডা, জ্বর, ভয়ানক গা হাত পায়ে ব্যথা, কোমর ব্যথা, হাঁটু ব্যথা তো ছিলই, বেড়ে গেছে। এবং আজকের পুজোতেও মা অ্যান্টিবায়োটিক্স অ্যান্ড পেন কিলার খেয়েই পুজোটা অ্যাটেন্ড করছে। তো সেই জন্য আমাকেও অনেকটা কাজে হাত দিতে হয়েছে, কারণ মা একার পক্ষে মা সম্ভব হচ্ছিল না। আর হ্যাঁ, জয় আর মিমিও এসছে, মিমি এসেও আমাদের হাতে হাতে হেল্প করেছে। আর বাবার অ্যাকচুয়ালি অফিস আছে, তো সেই জন্য বাবা কিন্তু অফিসেতে পুজোটা অ্যাটেন্ড করতে পারেনি। जगाचा तारणहार तू, या विश्वाचा पालनहार तू, मोदक प्रिय तू, मंगलदाता, भक्तांची कामना पुरविता, महाद्वार या नगरीचा तू, महाद्वार या नगरीचा तू, दैवत अमुचा विनायका तू, दैवत अमुचा विनायका तू, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, तू आदिश्वर। আর এই প্রসাদটা আমি, মা বলল গোপুর জন্য দিতে, তো এখানে গোপুর জন্য পায়েস, সুজি, লুচি, আলু ভাজা অল্প করে বেড়ে দেওয়া হচ্ছে। सुख करता तू दुख हरता बाप्पा विनायका, हे गजवंदन पार्वती नंदन बाप्पा विनायका, सर्वजनांचे प्रिय दैवत बाप्पा विनायका, महाद्वार या नगरीचा तू राजा विनायका, राजा विनायका तू राजा विनायका, राजा विनायका तू राजा विनायका, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, हे गजानन, तू आधीश्वर, तू परमेश्वर, तूच ईश्वर, हे गजानन, 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 हे गजानन।
আরম্ভ করেছে। বাজারটা হয় না सगळ जगाचा तारणहार तू या विश्वाचा पालनहार तू मोदक प्रिय तू मंगलदाता भक्तांची कामना पुरविता महाद्वार नगरीचा तू महाद्वार या नगरीचा तू दैवत अमुचा विनायका আবার একটু লাল সুতো দিয়ে জড়িয়ে রাখিস না মামা, কোথায় সুতোটা? মহাজনও রাখবে সবশেষ করে तू आधीश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन विनायका हे गजानन विनायका हे गजानन विनायका हे गजानन हे सुख करता तू दुःख हरता बाप्पा विनायका हे गजवंदन पार्वती नंदन बाप्पा विनायका सर्व जनाचे प्रिय दैवत बाप्पा विनायका महाद्वार या नगरीचा तो राजा विनायका राजा विनायका तू राजा विनायका राजा विनायका तू राजा विनायका हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन तू आधीश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर हे गजानन 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 দেব বিষ্ণুময় সংবাসের পরিকাঠামো এই সূর্য সহস্রাংশে তেজরাশে জগৎপথে অনুকম্পায় মানভক্তা বিহনর্গে এসর্ঘ নামসর্ঘ নমো ভাদ্রে মাসে চতুর্দশাং তিথু বাৎসরিক পূজা কর্মাধি করণে সিদ্ধি দেবাদেবীত্বম শরণঙ্গত। এবারে মা এবং আপনার দুজনকে জিজ্ঞেস করুন যে তুমি আজকে সংকল্প হবে কিনা। আরম্ভ করো। আরম্ভ করো। সর্বতীর্থানি গঙ্গে চ গগুনে চৈব গোদাবরী সরস্বতী জলস্মাং সিন্ধু কাবেরী বিষ্ণুবে তৈলকনাথাই সর্বদেবতাভ্যো জল দেব এতদাচমনীয় নম যমুনা দেবাদেবাসনায় যমুনা দেবাদেবীভ্যো নম নম গন্ধাদি দিগপালয়ে নমো বিঘ্ন বিনাশায় বিনত্রি বিনয়স্তথা বিন মন্ত্র শুভাচরণ শোভিতে শরণং গতি আয়ুদেহি যশো দেহি রূপং দেহি ধূপদেবা দেবীত্বং শরণঙ্গত ধূপ মন্ত্র বিষায়নী ধূপেত্য নম পরমেশ্বরায় সদা এত আচমনীয় পঞ্চদেবতাভ্যো নম এত ওং ফট ওং ফট ওং ফট ডানতে দুটো কানে শুনে দাও এবং আয়ুদেহি যশো দেহি রূপং দেহি ভগবতী ভাগবতী দেবাং দেবীত্বং শরণঙ্গত হয়েছে অমুদা অনয়া দক্ষিণয়া দেবানাং শরণঙ্গত কাঞ্চন মুদ্রা কর্মাধি শরণঙ্গতি কাঞ্চনঙ্গতি বিষ্ণু বিষ্ণু মহাবিষ্ণু বিষ্ণু তাম শরণঙ্গতি ওম অস্ত্র জলায় সর্বনারীকে নারায়ণং সর্বং দক্ষিণ দেবাদেবী নমঃ ওম মন্দ দেবতা নমঃ
ओम त्रैलोक्यनाथाय स्वाहा ओम मग्नाय स्वाहा ओम धूपाय नमः हे गजानन तू आदिश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर এটা কাটলে সেটা কাট আপনার হাতে কেটে রাখুন। ওম ত্রৈলোক্যনাথ এই কাঠ যা জ্বলবে না ঘর ঘর করে চলে যাবে। ধোয়া হবে না, বলে নেই কাল ধোয়া হবে। स्वाहाय नमः हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन तू आदिश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन विनायक हे गजानन विनायक हे गजानन विनायक हे गजानन हे सुख करता तू दुःख हरता बाप्पा विनायका हे गजवंदन पार्वती नंदन बाप्पा विनायका सर्वजनाचे प्रिय दैवत बाप्पा विनायका महाद्वार या नगरीचा तू राजा विनायका राजा विनायका तू राजा विनायका राजा विनायका तू राजा विनायका हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन तू आधीश्वर तू परमेश्वर तूच ईश्वर मातावच्छतो नमो मनसादेवाय नमः ओम विष्णु त्रैलोक्यनाथाय सर्वादिशनमोदे विष्णुसादेवाय नमः ओम त्रैलोक्यनाथाय सर्वा ঠাকুর চাইছে তোমার কাছে। ओम दक्षिणादेवादेवी तं शरणं भूतोरमन्दादिशनं मनसादेवादेवी तं शरणं भूतेभ्यो नमः ओम सिद्धिरूपे वायुरूपे सहस्रमूर्ति देवताय सर्वदासं सर्वदेवताभ्यो नमः ओम आयुर्देहि जसोदेहि रूपं देहि भगवती भागवती देवा देवी तं शरणं विष्णुनारायणं सर्वदेवताभ्यो नमः ओम दुर्गसिनाशिनी दुर्गमं तथमं जया स्वपरिवारं स्ववाहनं स्वरूपी निरूपणां ভয়ঙ্কর গরম একবারে। না না सकल जगाचा तारणहार तू
बाप्पा विनायका हे गजवंदन पार्वती नंदन बाप्पा विनायका सर्वजनाचे प्रिय दैवत बाप्पा विनायका महाद्वार या नगरीचा तो राजा विनायका राजा विनायका तू राजा विनायका राजा विनायका तू राजा विनायका हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन हे गजानन तू आधीश्वर तू परमेश्वर। পুজো সম্পন্ন হয়ে গেছে। এই যে আমরা এখন প্রসাদ খাচ্ছি, লুচি আর সুজি। দিয়ে বসছি লোকে আমি ভাগের জন্য তো বসেছি বল। আমার এত এই যে বসে রয়েছে আমার কেমন? ভালো করে বসছি। খেয়েছো লুচি সুজি? ভালো হয়েছে। বলো। এটা হচ্ছে তোমার একটা কত বড় একটা লাড্ডু, এটা নিয়ে আসা হয়েছে পুজো পারপাসে। তো এটাই এখন ভাগ করছে। এটা বোধহয় 1 কেজির ওজন হবে। তো এটা কোনো স্পেশাল হ্যাঁ অনেকটা এটা অলমোস্ট ইট সিমস লাইক আ লাড্ডু কেক। বাবা অফিসে থাকার দরুন পুজো অ্যাটেন্ড করতে পারেনি, কিন্তু পুজোর পরেই ঢুকেছে এবং প্রসাদ খাচ্ছে এখন। या विश्वाचा पालनहार तू मोदक प्रिय तू मंगलदाता